Hi guys! For today's video is maghula siya ng pambansang Pilipinas. Sige, game. Ito yung premium namin. Okay. Ano ang pambansang hayop? Kambing. Kambing. Mali. Kambing yan. Kasi apat naman yung paa, may sungay. Mali. Eh, sige, kalabaw na lang. Tama. Premium piso. Pakita mo piso. Piso lang. Maliit naman to. Hindi naman to makapambili ng tabako. Ito. Pambansang ibon. Kanang maya. Kanang kuwago. Mali. Maya. Kanang Philippine Eagle. Philippine Eagle na lang. Piso. 2 piso. Tamang ang sirko. Okay. Pambansang ulam. Mabansang ulam is tamban. Kanang tamban ba? Kanang mimis. Mimis ba tamban? Kanang Bisaya. Mimis. New version pambansang Pilipinas. Kanang bangus. Bangus. Pangpagod vibes. So, premyo. Piso. 3 piso lang. Nakatatlo ko panalo. Pambili na yung ng asin. Ito. Pambansang Bakit pinag-iisipan ng ganyan? Matagal pa yun. pambansang prutas. Bayabas. Bayabas. Mali. Ano namang tama? Mangga. Sige, mangga na lang. Tama. Mangga. 4 na piso na. Mangga? Pang piso-piso lang. Kada panalo. Pambansang bayani. Sino? Duterte na lang. Duterte na lang. Ang isir ko yan. Duterte. Mali. Oh, si Rizal. Sige. Rizal na lang. Rizal. Aray. 5 piso, 5 panalo. Yun lang. Thank you guys.